Kauban naman po What's sa up? mga isa dito. Kanya naman si mga 40 daw tanan. 40. Ito na, video na. Yeah. Ay, siya si ma'am. Ma'am, Marriage, ma'am. 30 na lang bilhin, di ba? Idol ka yan eh. Ay, marriage morning. Hey guys, we're here. We're here in the lobby. We're going to the beach each. Let's go in the way. Tay, what you gonna say? Sana all mga ligo sa beach. Okay, goodbye. Itin na dito, pre. Ah, di dalpit. Basin sa kwanto sa matina. Sige, dagat diri gani. Hello guys. Kami diri karon sa ba nga ni? Mergrande Ocean Resort. Mergrande Eco Park. See there. So nice here. Now see this palm jumeirah. Palm trees and Las Vegas Ball over there. Say bye-bye. Bye. We're the first ones to list our names. Top 10. I'm top 2. I'm top 6. Top 1. Ikaw, sa ka top? Top 3. Top lang daw. Top. Hey guys. We're here inside the fountain. Ako di ko magitan. Sabi. Wala na ako mataw na mula na oh. Hello. Hindi na ako makitaan. Uy, bato. May bato diha. Wow, dyan na mo doon. Si bato. Mapil dyan mo na bato. Batian gina ko bay. Nangyari. Feel ako muna. Pamalikas. Naglisod na September bita. Being you kilili Timar. Na. April, ina na oy. Kapit ni. Ayaw na pagdugay do. Ika pre. Nice ka, pre. We're here. I don't know. May cowboy oh. Uy, pagkuhan mo, huy. Waling-waling dome. Hala ka, chuy, boy. Magpainit pa. Na-push nagkaratula. Uli man nurse, ingani daw ang kinabuhi na sunod. Waling-waling dome ang name. Ay, ni pool, pre. Pool, oh. Kana. Ano sa waling-waling? Wala day. Ano ba ang pool? Okay naman day. Naman day ka pool day. Uy, ma-videos ako ha. So, mo ni guys, si Andre guys, yahang Ako future. masturya ha. Oh, nara pre. Hey guys, we're here in Mergrande Ocean Resort, Davao City. Uy, sige. Oh, napay siya. Isum. Napay siya. Sige. Manyakol. Asa, wala pa. Nara pre. Ibalik og 5. Bye pre. Ano ba? Hello. Hello. Lagi din. Hindi pa pusin ka daw. Sige pre. Na, dahil ba check itanawa ko. Uy, dapat dito pre. Check ito pre. Kata pre. Wala ka pre. Manyakas pre. Yeah, wasal to kayo. Na Mergrande Ocean Resort. Mergrande mo ning amo ang resort guys, ang amo ang liguan karon. Yeah. Dito. Let's go. Let's go. Si Prenz among cameraman. Yeah. So we are going to the beach. Uy, nang isa. Doon ako Doon cameraman. ang kuan by duha ka buok Doon ang ako cameraman karon. pero POV. Asa? kasi billiard. Na ah? Na pre, Nay, pili dire. sa entrance. Doon naman to ba? Sila. Sila? Eh billiard pre. Tilingi daw pre. Sabi kinahanglan bisin na billiard pre. 100 per hour. Legit pre. Bagagit. Nanami guys sa mga cottage guys. Nice slide. Nadot. Hi ka hi. Hi sa vlog ni Dodot. Ah? Hi sa vlog ni Dodot. Ay. Mag-hi ka, mag-hi. Hi. Hi. You introduce yourself, Mark. Introduce yourself to the vlog. Hi. You are Martin
Yeah, de. Can you state your name? Your address, where you came from, I came from Aymaras your Valley. age, My age, where you schooling at? me schooling at Davao. Oh, what name of the school? What is the name of the Somewhere school? in Turin. Ah, Turin. Yes. Yeah, Turin. No, it's St. Peter's College of Turin. What? St. Peter's College of Turin. What year are you? Grade What? 7. Grade 7. Wala na human, gihapon na na human. Study hard. Yeah. Oy, pre. Bye guys. Hey guys, I'm here with my girlfriend Hi. Zaira, and also Shana. I'm also with Shana. All right, and then also we have. What's yung mga nipit? And also Princess Paula. Ay, natutoy, huy. God kung sumakalawas. In Jesus' mighty name we pray. Amen! Hey guys! Oh my God! Ito. Sarap par! Hey guys! Madami. We're done here. Si Juan ang dog. Si dog? Patricia. Si Pete ang dog. Nandun si Jelio. And si Julie. How about me? Hi. Uli na may. Ako si Jovi. Aya, kay basa ko now. Okay, bye-bye. Bye guys, we're gonna go home now. We're gonna rest and then maybe we're gonna go to the mall. I don't know. Ano ba, igulan mo to? Mag-finish Layo na ta sa kayong mga lanang. Di ba, kung ato magalit na ba? Nag-get Layo like kayong a 1 lanang. hour ride. Oo. Yung murag Bye, nasayang guys. ang pila ka hour for that only Uy. alone. Hello guys. We're heading home. We're going home now. I'm with Sean, the ship. Yeah. Ano to, pre? Natagikan sa Wadab na karon manguli nami kay dos na maglanang nami. Lanang therapy. Gagong sulti sila, tuwasan sila, ito mga bukoton. Ha? Kaya nga sila tuwasan sa doon paper, kaya ito mga ito. Ay, pangit ay na lang. Paano mo lanang, pre? Mas mo igulan na tabalik para mas malubos-lubos na itong igulan. Wala na. Ang lanang, kay 1 hour itong travel, gagong. Dito makagi sa Coastal Road. Sige guys, bye-bye. Ay nang kiss. Gago. Davao traffic. Davao kids. Davao kids. Bye. Bye guys. Tawag doon. Babes, Optimus Prime, babes, Optimus Prime. Uban mini friends today. Ayaw, dots. Agay. Ay, kana dyan, kailangan dyan kayo pa doon kuhan. Ano ninyo kay kamukha mo ra gono. Wala apel mi uy. Apel niyo ibutang. Si Ana mo. Hey guys. Ma'am, si ma'am. Ay, pa-picture ta? Salamat si Ma'am. Oh, Wala ko muna. nana si Ma'am. Okay, bye-bye guys. We're here in SF Lanang Premiere. Ay, Premiere eh. Bye-bye guys. Hey! Hello guys, namin diri karon sa... Hello Orians. Namin diri karon sa Lanang third wheel. Third wheel
check. Third wheel check. Mura to. Bye-bye. Huh? Nag-vlog. Kau na, pre. Di gara-gara, pre. Ano ba sa'yo? Ano ba sa'yo? Ano na lang dot ako dot. 9 medium pa lang. Medium? Ito yung 199 yung medium. Oo. 40 pesos lang. Pwede na ka na mag-large. Sige, large na lang Large kuya. Grabe nga. Marketing Gawin sales. marketing. Sige, large na lang. Oh, large. Tapos ang ano, ang Ano ba yung 3 dummies mo? Ito yung disco sauce nila. TikTok famous yan. So kung gusto mo, pwede rin. Pwede mo i-taste. Masarap. Oh my God. Oh. Ay, sorry. Sorry. Hey guys. Kauli na mi. So, lo. 0.5. Hey guys, kauli na mi. So, kauli na mi ugma. And I guess mag-circle kami karon. Ano to? Kumpay na ko ba sa lubong for the family? Sinabon some Krispy Kreme and Jollibee. Kinauna na maghapon sa dinner. Actually, dinner, midnight snack. 1 almost 1 a.m. yung nakakauna na. So, yeah, mura to. Murang. Sad kay lingaw kay to siya. Lingaw kay siya ng experience for each and every one. Each and every one. Basta kay each and every one of us. Of course, mo end magid, and then 2 weeks po to siya. So I guess mag-vlog na ko ugma. Di ko mo pa emotional karon. Naramuro mi Justin again. I think maybe muna ning last ninyo makita ni nga hugaw kay manglimpi na mi unya. So yeah, nara. When I see again, nara. And then nung CR, makita ninyo again. CR na mo. So yung sugat. Hugokin na siya. Charge ito. Limbyo na ako. Laro na. So, yeah, mura to. Thank you sa inyo mag-support. Ay! Uy, Pons, gago. Ipalitan ko ni Alfonso og pagkaon. Kay, di mo ako makagawas do. Di mo daw ako makainom. Mutong, nilibis ang pagkaon. Salamat, Pons!